हायंहा बैरगनि साल खोना हायसाल मार्चनि 4 साल मारिवा बिसि बुरुम बुरुम हाकतर हास्ते गोनांगै पालायजागो हायंहा बैरगनि साल रक्षावै बरम रिजागो बोरि रग्न फियाबा मुगिया कामी आर्टि ब्लग नुकजाखा हायंहा बैरगनि सालनि बेनार वानजि कक थैबाय सैजाक स्वागतम फियाबा कक बरक बाय लाम सुगु सियाकारि सैजाखा लाम सागु तामनि बागै लाम सुगु सय सयके सियाकारि लाम सागु जाया सैमा कलाय सुंमुं आजायजा अर स्राय स्राय नुगैमानो वानजि कक थैबाय स्वागतम सैजा मोंसाबो जायाकारि फियाबा कक बरक बाय सैथानियो लाम सुगु सियाकारि सैजाक लाम सागु अबाहायनो मांपिलि कासै फाइका चिनि मांपिलिबो खुवाई हांगर मुगिया कामी आर्टि ब्लग हायंहा बैरगनि सालनि बेनार अबाहायके जाया सैयै फुनुगै तंखा हिके फाइनाय साल बरक रक बाहायके स्रों मानबाय सिनाय सुंमुं कतर खाबांनाय खाजुक सं साकाओ पान्दा हल बिसिङो याफाखर लायजाक पुरस्कार यासाक लायजाक तिप्रा सारक तिप्रा जुरक बरकनि मकल कलायलिया जे लामदां तै बरक याखेबा जे लामातै थांनानै नांगो हलो याखेबा ककसाब नगो नैनि आरो पुरस्कार माननाय प्राइज माननाय कबर बाजाले थानायखाय बिसिङो हाबै अरनि तिप्रा सारक बासापाना मकल फिनलाया फियाबा आंनि मकल फाइकेनो अर इनभाइटेसन दङ आं लुगुरिखा आं हाबैसे माने लियांगो बाहाके हाबै माननाय जे जागावो जे थायो आनि मातृभाषा आनि आमानि कक कक बरक कक थाइनो हानां पिनां खालायजाक नुखाय आरो आनि यापिरि बारिया सुजाक नरगरो काहांखौ स्पष्ट नगै दङ स्वागतम फाइ काहाम बांला भाषाय হয় अरबो नुखा लामसागु what is the meaning of लामसागु तामो कक बरक कक थायो याखेबा शब्दबो लामसागु कुनु शब्द करै लामसागु कुनु शब्द करै लामसगु ए स्वागतम तुमुं आं सुगतम सिखाय बरनि मातृभाषा तुमुं आं हानां पिनां खाकिया बरनि बखाव आगाद दां खामु सुं दङ आरो हायसि अरबो गोबां इन्जिनियार दङ गोबां नैनि पन्चायत सेक्रेटारि दङ नैनि जिआरएस दङ ककथाय बुजियाखै सुंदि ना साकानि स्ट्राक्शन दा बबो हाके फाइका लामसगुनो और लामसावगाय सुदि हनै हानां पिनां खालायदि हनै फियाबा तिनि और भिडिअ न बसंनाय ताबुक बाय वाइनि दुइ बारि खाने और अबो हायंखा बांला हर बाय कबर ककथाने फिया लामसगुं थाने लामसागु ओ लामसागु कुनु चिनि शब्द सिकरै वाट अबो तामो बरने तुम लामसगु सेगे बाय बिसिङो याफाखर लयो तिप्रा सारक तिप्रा जरक हामजाक लायमानि सकारिया जालायो ककथाय हानां पिनां खालायजाक तंखा आबो केबो कक सानाय करि खाबानि खाजुकसं टिआर एलएम बाय लुआजिजाक टिआर एलएम बाय संसाजाक अरनि पान्दा चीफ गेस्ट मंगिया काबि भिडिअ बीएचए चेयरमैन सुनील देबवर्मा आं भारत नखाताय साकाबो स्पष्ट सिनि होया बरक पाइगारफोर अर नासिनाय हायजिक खाबानि खाजुकसं अब बेलेग नामा सिंसा मानि कक बरक बांगालिर मातृभाषा बांला भाषा आं प्रावो दङ बांला भाषा न आई लाभ यू बेंगली स्क्रिप्ट बा बेंगली हरफ अबया जे निनना आं हामजागु हंगाय नुमा नामा हामजानाय निनना आं अरबो तुमुं इज्जत दिउ हंगाय नुमा नामा नाय सियाके नों मासनाय अरबो नों हानां पिनां खाय बिया हायसिको ओ बेनार तो इरिसाबो खाय बरं सपायगा आंतर्जाति नारी दिवस त्रिपुरा ग्रामीण जीविका मिशन मंगिया कामी आर्दिबल खुवाई त्रिपुरा ओ साकाओ नंगरन दनि फाइनाया आं किसिसा नंबो ककबरक सानायबा मामा लामसागु तामो ककबरक बायतो दं लामसागु हा बरक ले आं बासो साथक माया लामसागु ककबरक ककथि दं तामनो हिन तो बुजि जोंना सोरा बुजि माया जवाब तामहिं साकाबो लांसाय मांगला गिया लामसागुबो बुजिसा बुजिया लामसगो तो लामसगो फाइ काम लामसागु बुजिया नाबले लामसागो ककबरक ककथाय हानां पिनां सम्पूर्ण केबो बुजिया लामसागु खाबानि खाजुकसं अब बेलेग नामा सिसा अ निउज अ कक्तमा अब बुनि बेसे खारमाया अब बुनि गेला फियाबा कमेन्ट खायो ना अजित देबरमा थाङै मंगिया कामी ब्लग सिने सिरखगु अ ब्लग बुनिसै जुदांगु हंगा मा सिरखगु पाइगा तो पान्दा लामसागु तामो किसे सोंनाय हायसिको खाबानि खाजुक बेलेग नामा सिसा
কিলমা সিংসা বলং সেঙ্গলা এদিসি সেঙ্গলা নুগুই সানাই করি সেঙ্গলা নুগুবে নুগিয়া মুকুমজাক সেঙ্গলা অরাবন নরকনি কক্তমা থনাই অজিত দেবরমান নরবে সানজাङै दङो आंलाय सानाय आंलाय फोरोंनाय आंलाय माखौ बिहरनाय हासिकौ इनभाइटेसन दङ आरो थांमालिया थांगिया बिसिङाव काबादि साया हासिकौ जे थायो आंनि ककबरक बासा सिनि ककबरक बासाना हानांपिनां आरो आं काबादि सायमानाय हायदा नों खायमानाय मानसि तनि खाबानि खाजो हासिकौ नों तो ककबरक सानाय नाबलाय म ताम कक थेबो दा बुजि पडला लामसागु ताम abang buji maya uyang ताम सैनायला sagotom तामंनाय ककबरक बाय फायका kam आबोनि अनुजायै आं फायका हामसिगोन आबरो हायब्ले इंगा फायका हामसिदे इंगा ताम सैना लामसागु इंगा मक ताम लामसागु aba spelling to kobor ko lugya khanaya ko chung अरबो ककबरक कक थेना हानां पिनां खायजा बनाय लायना तामबो हाय सानाय साना ama hana penang khajam no kalai dong kata एसे नों कुनु कमेन्ट नाखानाय मुसो बन्तयो komen to abo bertam khai senam ka je samay ro borong sailo se আসল মূল বিষয় কি নিয়ে আজকে এখানে প্রোগ্রাম হয়েছিলেন আজকে আমরা মুনিয়াকামি আদি ব্লকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস এই উপলক্ষে আমরা একটা মুনিয়াকামি আমরা বিএসসি হলে একটা প্রোগ্রাম করেছি সেখানে বিভিন্ন ডিআরএলের মাধ্যমে বা আমরা ব্লকের বিভিন্ন উপস্থিতি আমরা আজকের এই প্রোগ্রামটা করেছি স্যার আইতে এই অফিসের ঠিক দরজায় আমরা দুটি ভাষায় দুটি শব্দ এখানে দেখতে পেয়েছি আমাদের নজরে এসেছি একটা বাংলা ভাষায় এখানে স্বাগতম আর একটা হচ্ছে এটা বুঝতে পারছি না কি ভাষায় মানে স্বাগতমের সময় কি লিখতে হয় কি ভাষায় কি লিখতে হয় এখানে আসলে বাংলাতে স্বাগতম লেখি ইংলিশে ওয়েলকাম কবরতে লামসগু লামসাগু মিনিং তো ওইখানে দেখছি না স্যার আমরা আমি খেয়াল করছি না কীভাবে লেখা হচ্ছে বা স্থাপনের মধ্যে ভুল থাকতেই পারে সেই ভুলটা আমরা আগামীতে সংশোধন করা আমরা আমাদের অফিস হিসাবে আছে যারা প্রিন্টিংয়ে যারা ডাইরেক্টর আছে তাদের আমরা এই ডাইরেক্টর আবার স্যার এবার লইয়া দুবার গত যে ককবরক দিবস যখন পালন করছে এই ব্লগের মাধ্যমে তখনও আমরা দেখতেই পাই ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্ট না লিখে এখানে বাংলা হরফে লেখা হচ্ছিল গোটা রাজ্যতে তখনও ইংলিশ রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল না আসলে লামসগু এটা আসলে আমরা অনেক প্রোগ্রামে আমরা দেখি বা বিভিন্ন মেলা দেখি ইংলিশ দিয়ে আমরা রোমানভাবে আমরা লিখি যাই হোক গত ককবরক দিবসে দেখেছি যে বাংলা দিয়ে লেখা আছে বা ইংলিশ দিয়ে লেখা আছে কিন্তু রোমানভাবে লেখা নেই সে আমি স্যার ককবরক ভাষায় বিষয়ে আমি কথা ককবরক ভাষায় লামসাগু মিনিং আছে লামসগু এই মানে লামসগু ওয়েলকাম এটা কতদূর ডিফারেন্স হয়তো ভুল হইতে পারে